शोबिस इंडस्ट्री की रंगीनियों और अदाकारों की तर्ज ज़िंदगी को देखते हुए इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये अदाकार भी अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी परेशानी या फिर बीमारी वगैरह के अंदर मुब्तला होंगे। लेकिन अक्सर औकात टीवी स्क्रीन्स पर खुशो-खुर्रम और हशाश बशाश नज़र आने वाले अदाकार अपनी असल ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारियों से लड़ रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के चंद ऐसे ही अदाकारों का जिक्र करेंगे जो कि खतरनाक और जानलेवा बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, माया अली। खूबसूरत अदाकारा माया अली को देखकर कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये अदाकारा सुबह बगैर मेडिसिन अपने बिस्तर से उठ भी नहीं सकती। यकीनन आप सबको ये बात मजाक ही लग रही होगी, लेकिन माया अली ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि असल ज़िंदगी के अंदर ये किन मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 12 साल बीमारियों से लड़ लड़ कर गुजारे और डॉक्टर्स ने तो इतना कह दिया था कि ये लड़की कभी भी अपने पाँव पर खड़ी ही नहीं हो सकेगी, लेकिन मेरे ख़ानदान वालों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और यूं मैं अपनी बीमारियों से लड़ने में कामयाब हो गई। नंबर 2, आयमा बेग। गुलकारी और अदाकारी के मैदान में झंडे गाड़ने वाली अदाकारा आयमा बेग भी अपनी असल ज़िंदगी के अंदर कई बीमारियों से दो चार हैं। उनको दिल की बीमारी है और हाल ही में उनको एक दिल का दौरा भी पड़ चुका है, जिसके बाद उन्होंने कई दिन अस्पताल में गुजारे और फिर शोबिस को छोड़ने का फैसला किया। आयमा बेग का कहना है कि इस बीमारी के चलते वो अपने करियर पर फोकस नहीं कर सकती। फ़िलहाल तो मुझे इस बीमारी से लड़ने की ज़रूरत है और इसके बाद ही मैं अपने शोबिस का सफ़र दोबारा जारी रख सकूंगी। नंबर 3, ईमान अली। खूबरू अदाकारा ईमान अली, जो कि आज इंडस्ट्री की सबसे महंगी तरीन अदाकारा के तौर पर जानी जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनको भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी है और इनकी ये बीमारी अब बढ़ती ही चली जा रही है। ये खतरनाक बीमारी इंसान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है और यही वजह है कि ईमान अली जब भी बातें करती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने पी रखी है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि ये सब तो इनकी ऐसी कंडीशन और सिर्फ इस खतरनाक बीमारी की वजह से है जिससे इंसान सिर्फ लड़ सकता है और कभी भी अपनी इस बीमारी से जान छुड़वा ही नहीं सकता। नंबर 4, सोहा अली आबरू। मशहूर अदाकारा सोहा अली आबरू में भी मिर्गी की बीमारी डायग्नोस हो चुकी है। एक बार शूटिंग के दौरान इनको मिर्गी का दौरा पड़ा और सब लोगों को यही लगा कि इनके अंदर कोई जिन भूत आ गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि ये तो मिर्गी के मर्ज में मुब्तला हैं। ताहम सोहा ने एक काफ़ी लंबे अरसे के इलाज के बाद अपनी इस बीमारी पर तो काफ़ी हद तक काबू पा लिया और आज वो एक्टिंग और मॉडलिंग के साथ साथ मिर्गी के मर्ज की रोकथाम के लिए भी काम करती हैं। नंबर 5, आबिद अली। आबिद अली, जो कि पाकिस्तान के माजी के एक सुपर डुपर अदाकार थे, वो भी कैंसर की बीमारी से लड़ते लड़ते इस दुनिया से कूच कर गए। इनको भी अपने करियर के आखिरी दिनों में इस शदीद बीमारी का पता चला और उन्होंने इसका इलाज भी शुरू करवाया, ताहम उम्र ज़्यादा होने की वजह से इनका कैंसर इनकी जान ले गया। नंबर 6, लैला वास्ती। सीनियर अदाकारा लैला वास्ती के बारे में काफ़ी कम लोग ये जानते हैं कि वो भी एक ख़तरनाक बीमारी के अंदर मुब्तला हो चुकी हैं। अपने करियर के अरूज में इनमें कैंसर की बीमारी डायग्नोस हुई, जिसके इलाज के लिए उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री को छोड़ा और मुसलसल 12 साल इस बीमारी से जंग लड़ने के बाद बिलाखिर इसको शिकस्त देने में कामयाब हो गईं। इस बीमारी की वजह से इन पर बुढ़ापा जल्द ही तारी हो गया और यही वजह है कि वो अदाकारा जो पहले मेन किरदार अदा किया करती थी, आज इनको बड़ी उम्र की औरतों वाले किरदार ही मिलते हैं। नंबर 7, कुबरा खान। पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा कुबरा खान, जो कि बज़ाहिर तो बड़ी खुश और एक्टिव नज़र आती हैं, मगर ये अदाकारा भी कैंसर के मर्ज से दो चार रहीं। इनका कहना है कि जब इनको अपने कैंसर का पता चला तो वो लंदन में थीं और वहीं से अपना इलाज मुकम्मल करवाने के बाद वो पाकिस्तान आ गईं। इनका कहना है कि जब मैं सेहतयाब होकर पाकिस्तान आई तो मेरे ख़ानदान वालों समेत सभी लोगों ने मेरे वज़न को लेकर मुझ पर तनकीद की, बगैर ये जाने कि मैं कितनी बड़ी जंग जीत कर वापस आ रही हूँ। नंबर 8, उशना शाह।
اداکارہ اشنا شاہ جو کہ اپنی کسی نہ کسی حرکت کی وجہ سے میڈیا کی زینت بنی رہتی ہیں، حال ہی میں ان کو بھی اپنے بھولنے کی بیماری کا پتہ چلا، جس کے بارے میں اشنا شاہ کا کہنا ہے کہ یہ میرے ساتھ کافی لمبے عرصے سے ہوتا ہے کہ میں جن لوگوں سے ملتی ہوں وہ مجھے یاد نہیں رہتے۔ میں صبح کے وقت کوئی کام کرتی ہوں تو وہ مجھے شام کو بالکل بھی یاد نہیں رہتا۔ اشنا شاہ کی یہ بیماری بھی اب کافی سیریس ہو چکی ہے، کیونکہ یہ ذہنی بیماری کا وہ آخری سٹیپ ہے جہاں سے انسان پاگل ہونا شروع ہوتا ہے۔ تاہم اشنا شاہ بھی اپنی اس بیماری سے تاحال لڑ ہی رہی ہیں۔ نمبر 9، عماد عرفانی۔ اپنے حالیہ ریلیز ہونے والے ڈرامے سے شہرت کی بلندیوں تک پہنچنے والے عماد عرفانی ایک بہترین اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماڈل بھی ہیں۔ عماد عرفانی اپنی زندگی کے اندر بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں اور ڈراموں کے اندر جس طرح کے کردار کرتے ہیں تو اس بات پر یقین کرنا ہی مشکل ہے کہ اصل زندگی میں یہ بھی صبح میڈیسن کا سہارا لیے بغیر اٹھ بھی نہیں سکتے۔ عماد عرفانی کے بڑے بیٹے کا انتقال سال 2021 میں ایک کار حادثے میں ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ذہنی توازن کچھ یوں کھویا کہ دھیرے دھیرے وہ ڈپریشن میں چلے گئے۔ یوں ایک لمبا عرصہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک کمرے کے اندر قید کر لیا، تاہم اب وہ دوبارہ سے ٹی وی پر نظر آتے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ صرف دوائیوں کے سہارے ہی جی رہے ہیں۔ نمبر 10، ندا یاسر۔ مشہور زمانہ مارننگ شو سے شہرت حاصل کرنے والی ندا یاسر پاکستان کے ہر گھر میں بڑی مقبولیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز اداکاری سے کیا، لیکن وہاں پر فیل ہونے کے بعد ہوسٹنگ کا رخ کر لیا۔ اداکارہ ندا یاسر بریسٹ کینسر اور کرونا جیسے خطرناک مرض سے دوچار رہیں، تاہم انہوں نے ہمت نہ ہارتے ہوئے ان بیماریوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بالآخر دھیرے دھیرے ان سبھی بیماریوں کو شکست دینے میں کامیاب رہیں۔ آج ان کا شمار شوبز انڈسٹری کے کینسر فائٹر اداکاروں میں بھی کیا جاتا ہے۔ نمبر 11، ہمایوں سعید۔ ہمایوں سعید ایک لمبے عرصے سے شوبز انڈسٹری کا ایک اہم حصہ ہیں اور کردار چاہے جیسا بھی ہو، آج بھی ہمایوں اس میں بالکل فٹ بیٹھتے ہیں۔ ان کو پاکستان کا سلمان خان بھی کہا جاتا ہے، مگر اس قدر ایکٹیو اور فیشنیبل ہمایوں سعید بھی تھائرائیڈ کینسر جیسی خطرناک بیماری سے لڑ چکے ہیں۔ جس وقت ان کو اپنی اس بیماری کا پتہ چلا، یہ بالکل اپنی ہمت ہار گئے تھے، تاہم ان کی بیوی نے ان کو کافی سپورٹ کیا اور بالآخر وہ اس کینسر سے لڑنے میں کامیاب رہے۔ اپنی بیماری کے بعد وہ اب لگاتار ڈراموں میں کام کرتے نظر نہیں آ رہے۔ نمبر 12، زارا نور عباس۔ اداکارہ زارا نور عباس نے چھوٹی سی عمر میں ڈراموں کے اندر کام کر کے خوب نام اور کافی پیسہ کمایا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر وقت ہنسنے مسکرانے والی زارا نور عباس کو بھی اکثر ڈپریشن اٹیکس آتے رہتے ہیں؟ ایک بار کسی ڈرامے کے دوران جب یہ چیخیں مار مار کر باتھ روم میں رو رہی تھیں تو ان کو کسی نے دیکھ لیا اور ان کو ہسپتال لے کر چلے گئے۔ تبھی سے ان کا علاج شروع ہوا اور آج زارا بھی صحت یابی کی طرف رواں دواں ہیں۔ زارا نور عباس کے مطابق اگر اس دن ان کو باتھ روم میں ان کے ساتھی اداکار نہ دیکھتے تو شاید وہ اپنے ساتھ کچھ کر بیٹھتی، کیونکہ وہ اس بات سے ڈر رہی تھیں کہ ان کی بیماری کی وجہ سے لوگ ان کو پاگل ہی سمجھ بیٹھیں گے۔